ब्लॉग वीडियो की है सेटरा तीन बन बाडाया जो 30 आगस्ट उन दिन खन बन प्रचार दा अब पश्चिम बांगला प्रत्येकटा यूनिवर्सिटी रे अब तीन डेपुटेशन बन एमदा अब पश्चिम बांगला 23टी जिला मध्य 21टी यूनिवर्सिटी रे डेपुटेशन एम हुयुकाना खाली विश्व भारती बाद दिए दिला दो गेलाबुन तीना ब्लॉग वीडियो इन दो कटिंग बिलम आकाना आयमा दिन पर बहरमपुर हाई हुयुकाना मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी उकाठे मिना उना हो बन चिकाव करा मा केन कॉलेज टिन चलाव कान थाना आदो जुदरी को चेंज आकाता इन दो बन बाडा ऋतिक सदन से रे पासे हुआ तो दिलाबुन चला ये देखो टाइम निपात जात एक एसटी निपात जात एसटी कोटाय नॉन एसटी देर अनुप्रवेश मानছি না एसटी देर नॉन एसटी एसटी कोटाय नॉन एसटी देर अनुप्रवेश मानছি না মানবো না एसटी कोटाय नॉन एसटी देर अनुप्रवेश मानছি না तिहिना डेपुटेशन रे जहाय अबो आदिवासी बुहा को बुन है सेटर काना सानाम को गी अडी सारहाव और अकय को बाको है सेटर दाड़िउ कदा उनकुआ दो हुदिस क्षमता से नितो हो जे अबो न्युतत रे मेना बुना उनागे बुन बुझ दाड़िया काना जे अबो मुर्शिदाबाद रे नुना गान सांताल मेना बुना तबो नुना कटि चुलुंग बुन है आकाना आदो जागे बुन है आकान रे हो नुकु को अडी सारहाव इन दन चालाकु काना आ नुका गिबुन आबुआ हक अदर हाताव लगी से आबुआ जुड़ू नाम लगी तेदो आबु की लड़ाई हुयुग ताबुना और नितो हो बुझ लगती कान ताबुना नुना प्रचार काते रेहो चिकाते आदिवासी बुहा बाकु जुमिदो काना और चिकाते बाबुन है सेटर चु दाड़ियाकु काना नुआ दो आबु की चिंता भावना हुयुग आले नुआ गावता खन सांगी आते गुबुट आते आले नुआ मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी ले जारपायदा से डिपुटेशन ले एमदा नवागे जे आले यूनिवर्सिटी करे कॉलेज करे आले सांताड़ जुड़ू एटा जाति चिदा को हतावदा नवा को इदी कते गी तीन आले ले नोडले हेज अकना जे आर सब पोड़ा कोड़े में ना कॉलेज रे नुकुआ विषय ते आर चे मेना तीन आले रे प्रतिनिधि को मारंग गोंके साथे को रपोड़ कना आले चे नवा रिया जोबहा चे ले ᱧᱟᱢदा नको इदी कते हाँ पर स्टेप दोले हतावदा नहा जुकरेन कुड़ी कुड़ा जहाँ ñेलोगो कना मोबाइल ते को लंगाव कना मेनखान ऑल पढ़ाव अकिल करे दो एकदम की खटोगी इन उनको टाइम अरदास से नहर नुका की तहन कना जाते दो अबुआ कमी रे बुन छुटमा ऑल पढ़ाव रे बुन छुटमा धरती रे रिज रंग रे दो बांग जहाँ अबुआ ऑल पढ़ाव मिना जहाँ गोगो बाबा तको अबो अकिल एम लगी जहाँ को लहाव कान से सिग्नत एम लगी जहाँ को गड़ो गपड़ को नवाबुन कान जुवन कोड़ा को ठेन कुड़ी को ठेन नवागे अरदास तेना मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी रेना माने ऑफिस काना नोंडे दो मेन कमी हरा को हुआ और इन उकारिन चलाव लेना ओंडे भूल बसतते केन कॉलेज ओंडे की क्लास को तो हुआ और आले जो तो हर मिले नोंडे डेपुटेशन ले दोहयदा और आले रेन आदिवासी कल्याण समिति खन जेटा को आबुरेन मारांग को उनको को चलाव कना ओंडे रपड़ लगी फेक एसटी निये तो नुकु को आले बाहर रे निका के मेना लिया और उनको को हेलन खान चेट खबर को अगुइदा उना हबुन बाडाई ᱧᱟᱢᱟ तो तंगी रे तहन ताबुन पे है इना को नितो ओंडे ची को खबर ने को हेन ताबुना जतो को लई सदर आबुना आदो उमुल से पे तिंगुलान खान भागे हां पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मुर्शिदाबाद जिला যুব ইউনিটের तरफ থেকে मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी उपाचार्य महाशयर কাছে যে ডেপুটেশন বুক করা হয়েছিল আমরা অফিসারদের সাহায্য নিয়ে ভেতরে গেলাম এবং ওএসডি সাহেব যিনি ছিলেন সেই স্যার আজকে উপাচার্য ছিলেন না ওনার পক্ষ থেকে উনি ডেপুটেশন গ্রহণ করলেন এবং আমাদের যে দাবি দাবাগুলো তার সঙ্গে তারা সহমত পোষণ করলেন এবং আরেক স্যার ছিলেন যিনি ল সেকশনের অফিসার তিনিও বললেন যে
আমাদের হয়তো কিছু করার নেই, আপনাদের দাবির সঙ্গে আমরা সহমত। তবে আমরা ফেক এসটির যে একটা তালিকা, তাতে খাতুন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়, সব সম্প্রদায় আছে, তারা বললেন না এগুলো আমরা দেখব আপনাদের দাবির মূলে। তাতে তারা বললেন হয়তো আমাদের ক্ষমতা একটু কম। আমরা তাদের কাছে আবেদন করলাম যে নন এসটি যারা এসটি হিসাবে বিভিন্নভাবে 2 নম্বরি করে যে সার্টিফিকেটগুলো তারা হাতিয়ে নিয়েছে, আমরা আপনাদের কাছে সহযোগিতা এবং অন্তত প্রাথমিকভাবে যখনই আপনাদের নামের তালিকাতে টুডু, মুর্মু, কিস্কু, ভুটিয়া, লেপচা, ভূমিজ, ওরাও, সর্দার এগুলো পাচ্ছেন না, তখন আপনারা সন্দেহ প্রকাশ করে এনকোয়ারির জন্য এসডিও সাহেব যেখান থেকে ইস্যু করেছেন সেখানে ফার্দার এনকোয়ারির জন্য পাঠান। তাতে যদি তারা বলেন যে হ্যাঁ সার্টিফিকেটটা জেনুইন, আমাদেরকে ইনফরমেশন দিন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই এসডিও সাহেবের কাছে যাব এবং ফার্দার ভেরিফিকেশনের জন্য আমরা সেখানে আবেদন জানাবো। এটুকু আলোচনা শান্তিপূর্ণভাবে হলো। তাছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তারা আমাদেরকে একটু সংগঠনের বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন যে এসটি কোটা প্রথমেই ফিল আপ করা হচ্ছে, তারপরে জেনারেল কোটা করা হচ্ছে এবং আমাদের যোগ্য ছেলে, এসটি ছেলে হয়তো জেনারেল ক্যাটাগরিতে যেতে পারে, সেই ব্যাপারটাও তারা আমাদের পরামর্শ দিলেন, সেটাও আমরা এখানে প্রকাশ করছি। স্যারদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের আমাদের সংগঠনকে আজকে শুধু পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি যুব শাখা নয়, তার সঙ্গে ইউনাইটেড ফোরাম থেকে আরও সবাই এসেছিলেন আশেকা থেকে, জীবনগাঁওতা থেকে এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে। আমরা যুব সংগঠনের তরফ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚল্যাণ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱯᱩᱴᱮᱥᱚᱱ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱜᱚᱲ ᱵᱷᱩᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱤᱥᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ, ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱚᱥ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ। ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱞ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱰᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱯᱟᱞᱮᱱ। ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ, ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱞᱤᱥᱴ ᱤᱭᱟᱹᱛᱮ ᱠᱩᱞ ᱛᱟᱠᱚᱢᱟ ᱮᱥᱰᱤᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱰᱤএᱢ ᱴᱷᱮᱱ। ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱵᱷᱮরিফিকেশন ᱦᱩᱭ ᱡᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱮরিফিকেশন ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱚᱦᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱟ, ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱵᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱪᱤᱢᱟᱹᱴ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱᱚ। ᱯᱷᱮᱠ ᱮᱥᱴᱤ ᱵᱤᱥᱚᱭᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱯᱷᱮᱠ ᱮᱥᱴᱤ ᱫᱚ केवल मात्र की जुआन कुआक कना, केवल मात्र जहां को चाकरी बाकरी को खोजक कना नुकु लगित कना, से जहां तिही माठ रे कमी कते को जम कना नुकु हर लगित हो कना से बांग कना। नोवा चितान रे नितो तिही गपारे दो जस्ती जस्ती नुकु जुआन को नेहारवा आपे बाढ़ा हुआ। चेत चेत को एकेटोड़े मेना नुकु फेक एसटी नुकु आबो भितरी को बोलो लेनखान चेत चेत को एकेटोड़े मेना नोवा जुदी आबो जहां सीए हर जुदी बाबुन बुझाई तो दाड़िया उनी ताले आबो कबीर तो बाय गड़वा उनी दो लैया ओना दो उनको जहां को गिदर गिदर ओलो पढ़ा कना को उनको चाकरी बाकरी नामदा बाको नामदा ओना लगिता हतो निये कना मेनखान नाम दो चेक कना आया हो जे नो साथो मेना नोले हातेन दिन रे नो उटी उटी उनको बुझाव को हुआ। नोवा दो अपना उइहर भावना कते ओना को पॉइंट आउट हुई तबना चेक चेक को एकेटोड़े मेना हातेन दिन रे मेना हुआ से नितो हुई कना मेनते नो उटी उटी आबो बुझाव हुई तबना। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি জিত কর, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি জিত কর, মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র সমাজ এক হও, মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র সমাজ এক হও। আজকে
আজকের যে গণডেপুটেশন হচ্ছে, এখানে উপস্থিত আমাদের সকলের সম্মানীয় সকলকে নমস্কার, সালাম কুগি জোহার। আমরা জানি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রকম আমাদের সংরক্ষিত আসনগুলিতে নন ওএসটিদের আনাগোনা, সেই আনাগোনার রুখতে আমাদের বর্তমান যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং যুব সমাজ যদি আমরা না এগিয়ে আসি, এই সংগঠন অর্থাৎ এই লড়াই আমাদের সাকসেসফুল হবে না। সুতরাং যুব সমাজকে আমাদের লড়তে হবে। আমাদের বর্তমান বুদ্ধিজীবী তারা আছেন, কিন্তু তারা কতদিন লড়বেন? আমাদেরকে লড়তে গেলে যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যুব সমাজ এগিয়ে আসবো, তবে আমাদের লড়াইটা শক্ত হবে, মজবুত হবে। আমরা বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা যে সার্চ করেছি, কয়েকটা অ্যাডমিশন, অর্থাৎ বিএ অ্যাডমিশন করার সময় বিভিন্ন কলেজগুলোতে আমরা অ্যাডমিশন সার্চ করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্যাটাগরি, মণ্ডল, দাস, খাতুন, চক্রবর্তী, এইরকম বিভিন্ন টাইটেলের যারা আছেন নন এসটি আছেন, তারা আমাদের এসটি সংরক্ষণ দখল করে আমাদের এসটি ক্যাটাগরিতে অ্যাডমিশন নিয়েছেন, সম্ভবত নিয়েছেন। কারণ আমরা এটা মুখে বলছি না, আমাদের কাছে কাগজ আছে। সুতরাং সেই কাগজ আছে বলে আমরা আজকে বলতে পারছি। আমাদের স্যারদের কাছে একটা লিখিত দরখাস্ত জমা দিয়েছি। সেই কাজে আমি ইয়ং জেনারেশনদেরকে বলছি, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমরা যাতে আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের একটা ভবিষ্যৎ পথের দিশা দেখাতে পারি। যাবেন, ভালোভাবে যাবেন, এবং যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, মানে কোনো ঘটনা যাতে না ঘটে, সুস্থভাবে বাড়ি ফিরব, এইটুকু আশা এবং বিশ্বাস রেখে আমি সবারই অনুমতি নিয়ে আজকে আমাদের এই ডেপুটেশনের সভা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। জিতকর মাবিন সগত্রমানা आदिवासी समाज जीत कर सीधा कनो जीत कर फूलो जनो जीत कर चाँद बायरो जीत कर बाबा आम्बेडकर जीत कर बिरसा मुंडा जीत कर तिलका मुर्मू जीत कर जतो के